Hello po, pa-share po ng live. Hello po, Marahi na Banggi, pa-share po ng live. Paperback po, naka 20 pesos po tayo ngayon sa paperback. Thank you po. Mine plus code na lang po, mamis. Pa-mine plus code. Thank you. Quick live lang po tayo. Start na. Meron ako ditong paperback. Ito. Kay Julia Donaldson na paperback for only 20 pesos po. 20 pesos. Pa-mine na lang po dito. Mine plus code. M. Unicorn. Pa-mine na lang po. Code Unicorn for 20 pesos po. Flower Fairies po, eto. Kay Flower Fairies Treasury,
Large po na hardbound. Ito siya. Large hardbound. Ganito po siya inside. Ayan. $350 po dito, ma'am. $350 kay Flower Fairies na Treasury. $350 po. Sa may gusto na lang, pa-code na lang po dito for $350 ng flower. For $350 pa-code po ng flower. Si Bluey po, ano siya? Ito po. Ito, very good condition ng spine. Ganyan siya inside. Very good condition inside po. Changeable battery. Ayan siya. Dito po sa may gusto for only 380 pesos po. 380, pa-code na lang po dito ng sound for 380 pesos. Pa-code po ng sound. SOUND. 380 pesos po. Okay po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am Risa. Sound po for 380 pesos kay Ma'am Jai Luis. Thank you po, Ma'am Jai. Pa-SS na lang po, ma'am. Thank you po. And then, baka may gusto po ng mga soundbook. Meron ako ditong soundbook. Wala po, ma'am. Very good condition po. Ito po yung kanyang spine. Ayan po. Ayan po siya, ma'am. Pa-SS na lang po, Ma'am Jai. Thank you po. Very good condition inside, ma'am. Ganyan siya inside. And then, may on and off po. Thank you. See, guess how much? I-check ko po. Okay po. Thank you, Ma'am Jai. Ito po, ma'am, si colors. Spine. Inside po, ma'am. Ganyan siya inside. Board book po. Ayan po. Dito po for only 150 pesos, pa-code na lang po dito ng SAM, S-A-M. For only 150 pesos. Pa-code po ng SAM.
M+ code na lang po, ma'am. Mine plus code. Sampo for Ma'am Rowan. Thank you po. Pa-screenshot na lang po, Ma'am Rowan. Thank you. The next po natin, sound book. Ito po. Very good condition ng spine. Inside, ganyan po siya inside. Board book. Changeable battery po siya. Very good condition sa likod. Dito po for only 150 pesos. Pa-code na lang po ng COW, COW for only 150 pesos po. Cow po for Ma'am Rowan. Thank you po, Ma'am Rowan. Pa-SS na lang po, ma'am. Thank you. And then, baka meron pong may gusto, paperback for only 20 pesos. Dito po kay Julia, pa-code na lang dito ng unicorn for only 20 pesos. Very good condition po. Ayan siya. Ayan po. 20 pesos pa code po ng unicorn. Thank you. The next po natin, soundbook. Kay, ito po, Lady Bird soundbook. Ayan po siya inside, board book. Minimal flow po. Then, ito po. Changeable siya battery. Dito po for only 200 pesos. Pa-code na lang po dito ng BIG, BIG for 200 pesos po. Pa-code po ng BIG.
Visible po, Ma'am Jo. Big for Ma'am Rowan. Thank you po. Pa-SS na lang po, Ma'am. Thank you. First sa big si Ma'am Rowan. Second po si Ma'am Jo Marie. Thank you. The next po natin for only 40 pesos po. Baka may gusto. Medium na Treasure Cove for only 40 pesos. Very good condition po. Lady and the Trump. Ganyan po. In spine niya. 40 pesos lang. Inside. Very good condition. Dito po pamay na lang. Pa-code na lang po ng lady for 40 pesos. Lady for 40 pesos lang po. Alin po, Ma'am Jo Marie? Ito po, si Unicorn. 20 pesos lang po. Very good condition. Naka-clearance sale po ako sa paperback. Ito po yun, Ma'am Jo. Pa-confirm na lang po. Nursery rhymes, wala na po ako, Ma'am Rowan. Eto po, Ma'am, meron akong paperback sa Guess How Much I Love You po. Unicorn, yours na po, Ma'am Jo Marie. Thank you po. Okay, thank you, Ma'am Jo. Ito po, sa Guess How Much I Love You, ito po, paperback. Ayan po siya. Minimal flow. Dito po for only 80 pesos. Pa-code na lang po dito ng Guess. G-U-E-S-S for only 80 pesos po. Pa-code na lang po ng Guess sa may gusto for only 80 pesos. 80 pesos po. Pa-code na lang ng Guess. Bible stories. Si Flower Treasury po, Ma'am. Flower Fairies, 350 po. 350 pesos. Ayan po. For 350 pesos, pa-code na lang po sa may gusto ng flower. 350 pesos. Kay Guess, 80 pesos po. Meron ako dito, Ma'am, Bible stories. Ito po. Tiny Tots. Wala na pong Bluey, Ma'am Maria. Ito po, Bible stories. Medium po siya na hardbound. Very good condition. Ayan po. Colorful inside.
Ito lang po yung flow, may dedication. Ayan siya. Dito po sa may gusto, for only 150 pesos, pa-code na lang po dito ng Bible, 150 pesos po. Paw Patrol, Ma'am Jo, wala pa po akong Paw Patrol. Ito po, ma'am, Alice in Wonderland, hardbound, very good condition ng spine. Ayan po. Very good condition inside. Dito po for only 50 pesos. Pa-code na lang dito ng Alice. 50 pesos lang po. Pa-code po ng Alice, 50 pesos. Bible for Ma'am Jo Marie. Thank you po, Ma'am Jo. Pa-SS na lang po, ma'am. Thank you. Alice for Ma'am Jo Marie. Thank you po, ma'am. Then, I have here, paperback ulit, ni Julia Donaldson for only 20 pesos. Ayan po siya, inside. 20 pesos lang po. Pa-code na lang po dito sa may gusto ng Julia. 20 pesos lang. Pa-code po ng Julia, 20 pesos lang. For only 20 pesos, pa-code po ng Julia. Hello po, Ma'am Ahira. Ito po, meron ako dito educational. May first ABC, medium na hardbound. Very good condition ng spine. Ganyan po siya inside. Ayan po. Julia po, first si Ma'am Risa, second si Ma'am Rowan. Pa-SS na lang po, Ma'am Risa. Thank you. Ito po. Board book, The Tale of Tom Kitten. Board book. Ayan po siya. Spine. Ayan po, board book. For only 50 pesos po. 50 pesos. Pa-code na lang dito ng Tom, T-O-M, for only 50 pesos. Yes, Ma'am Risa. Si Julia po.
Mine plus code na lang po, Ma'am Debbie. Kahit M lang. M and then Tom. Sa new miners po, pa-PM na lang po sa page after ng live po. Thank you po, Ma'am Debbie. Yours na po si Tom, Ma'am Debbie. Thank you. Pink book. Ito po, Bible stories na ano po siya, pre-D. Pre-D na Bible stories with CD po. Board book. Ayan siya. The Creation Story. Very good condition po inside. Noah's Ark. Dito po, Bible Stories na board book for only 250 pesos. Pa-code na lang po dito ng story, STORY. Board book po, large na board book. Pa-code po ng story. Not yet po, ma'am. Si Flower Fairies po, ma'am. Story po for Ma'am Debbie. Thank you po, Ma'am Debbie. Pa-PM na lang po, ma'am, after the live. Thank you po. Pa-screenshot na lang. Ma'am Sheila, si Flower Fairy po available po for only 350 pesos. Pa-confirm na lang po, ma'am, kung kukuhanin nyo po. 350 pesos po. Ganyan siya. Makapal po na large hardbound. Okay. Thank you po, Ma'am Sheila. Pa-screenshot na lang po, Ma'am Sheila. Thank you po. Next po natin, board book. Ito po, The Christmas Star. Ayan po yung kanyang spine. Minimal flow. Thank you din, Ma'am Sheila. Ayan po, inside. Ayan po, story. Board book po. Very good condition inside. Ito lang yung minimal flow. Ayan. Very good condition. Dito po for only 95 pesos. Pa-code na lang ng star. 95 pesos po. Star po for Ma'am Ahira. Thank you po, Ma'am Ahira. Pa-screenshot na lang po, Ma'am Ahira. Thank you po.
Next po, baka may gusto sa dinosaur. Ayan po yung kanyang spine. Hardbound. Ayan, Dinosaur, a Pernell Magic Pop-Up Book. Ayan po siya. Pop-up po siya. Ayan. May pool. Ayan. Medyo classic siya na pop-up. Pero very good condition po yung kanyang mga pop-up. Ayan. Dito po for only 150 pesos. Pa-code na lang po ng Dino for only 150 pesos po. Dino po for Ma'am Risa. Thank you po. First po sa Dino si Ma'am Risa, second po si Ma'am Ahira. Thank you po. Pa-SS na lang po, ma'am. Thank you. Sa ano po, ma'am? Ito po, Avengers. Ayan. Gold spine po na Avengers for only 40 pesos. Pa-code na lang po dito ng Marvel. Very good condition po. 40 pesos. Pa-code na lang ng Marvel for only 40 pesos. Ayan po siya. Very good condition. Pa-code po ng Marvel for only 40 pesos po. Marvel po for Ma'am Grace Ukay Surplus. Second po kayo, Ma'am Ahira. First po si Ma'am Risa. Ay, sorry po, Ma'am Grace. Pa-Mine Plus code na lang po. Mine Plus code po. First si Ma'am Jo Marie. Wala pong Mine yung Marvel. Pa-SS na lang po, ma'am. Thank you. Thank you, Ma'am Jo. The next po natin, meron ako dito ng ito po, Treasure Cove na Lady and the Trump. Very good condition ng spine. Also for 40 pesos. Pa-code na lang po dito ng Disney. For 40 pesos lang po. Pa-code ng Disney. Pasensya na po, Ma'am Grace. Kahit M na lang po. M and then yung code po. Thank you po. Pa-code na lang po ng Disney. For 40 pesos. The next po natin, baka merong may gusto po, the Children's Encyclopedia of Dinosaurs. Ayan po, large hardbound.
Very good condition po ang spine. Makapal po siya. Ayan. Ganyan po. Ayan, 222 pages po siya. Dito po for only 200 pesos. Pa-code na lang po dito ng encyclopedia for only 200 pesos po. Pa-code po encyclopedia for only 200 pesos. Encyclopedia po for Ma'am Jo Marie. Thank you po. Pa-SS na lang po, ma'am. Ito po, ma'am. Now I am one. Ayan po. Dito lang ang flow niya. Paw Patrol, Ma'am Jo. Wala na po akong Paw Patrol. Ito pa ba? Kamay gusto. Board book. Ayan po. Ayan. Since may minimal flow, ito for 55 pesos na lang po. 55 pesos. Pa-code na lang dito ng 1. ONE. For only 55 pesos. Ito lang po yung kanyang flow. 55 lang po. Next po natin, Disney na soundbook. Ito siya. Si Sophia. Changeable na battery. Board book siya. Ayan. Dito po for only 150 pesos, pa-code na lang dito ng Royal, ROYAL, 150 pesos po. One po for Ma'am Ahira. Thank you po, Ma'am Ahira.